Le général-major Chiko Chitambwe Jérôme, sous-chef d'état-major chargé des opérations de l'état-major général, est de retour à Kinshasa. Après un séjour à la tête d'une délégation des FARDC dans quelques pays de la communauté des États de l'Afrique australe, SADC, le réchauffement de la coopération militaire en cette période où notre pays fait face à l'agression du Rwanda sous couvert du M23 a été au centre de cette mission de travail, a fait savoir les chargés des opérations de l'état-major général au cours d'un entretien accordé au service de communication et d'information des forces armées. Avec les efforts du commandant suprême, ces efforts qui ont conduit à ce que les sanctions auxquelles nous étions victimes injustement avaient été levées, nous sommes dans une phase où nous devons essayer de renforcer nos relations au niveau régional avec la SADC et au niveau bilatéral aussi avec quelques pays de la région pour essayer de voir comment nous ouvrir aussi à d'autres horizons, faisant appel à nos différents partenaires dans la région. C'est pourquoi j'étais parti voir nos partenaires et on a eu de bons contacts, ça va produire des fruits d'ici là. N'oubliez pas aussi que cette organisation nous avait beaucoup aidé à l'époque où nous avions connu la première guerre d'agression dans les années 1999-2000 je pense. Et nous gardons de très bons souvenirs avec nos partenaires de la SADC et eux aussi nous portent à cœur et nous allons voir dans quelle mesure faire un bon progrès sur le plan de défense. Cette guerre nous a pris au moment où nous étions concentrés dans les opérations contre les ADF et les autres opérations dans l'Ituri et dans la partie sud. Les forces armées sont en train de faire leur travail. La guerre contre les Rwandais, nous allons l'emporter. Tous ces territoires conquis par ce dernier seront repris sans aucune forme de négociation. Ça fait presque 25 ans que notre population dans la partie est souffre beaucoup. Du massacre de Makobola jusqu'à Kishiche, tout est documenté. Le massacre de l'Est porte un nom et une adresse. Et tôt ou tard, les responsables vont payer. Ni muri uyu mugoroba rero wo kuwa 21 Gashyantare uyu mwaka turimo 2022 tugiye kugaruka ku nkuru ebyiri z'ingenzi. Inkuru ya mbere iragaruka ku magambo akomeye cyane General Chiko Chitambwe yatangarije hariya i Kinshasa ubwo yaravuye mu bihugu bitandukanye bya SADC kujya gushaka ibikoresho n'ubufasha ngo bwo guhangana n'igihugu cy'u Rwanda. Hanyuma rero tunagaruke ku makuru agaruka kuri drone zigera ku 9 zose Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yaguze mu gihugu cy'Ubushinwa. Izo rero zo noneho ngo bakaba bizeye ko zigomba kurangiza uru rugamba rumaze imyaka hafi 2 yose ruhanganishije igisirikare cya FARDC ndetse n'inyeshyamba za M23 bavuga ko zifashwa n'igihugu cy'u Rwanda, na cyane ko Tshisekedi ngakeneye ishema ryo kumva ko yatsinze inyeshyamba za M23. Ibyo rero bikaba ngo bisunikira FARDC na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gukomeza uru rugamba bakifashisha uburyo bwose bushoboka kugeza barutsinze. Muhaye ikaze rero muri aya makuru, anakwibutsa ko byoroshye cyane gukomeza kubana natwe no kureba hasi handitse subscribe. Reka duhere kuri aya makuru avuga ko abasirikare ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bayobowe n'umugaba mukuru wungirije ushinzwe ibikorwa by'igisirikare Major General Chiko Chitambwe bamaze iminsi bagirira inzinduko za hato na hato mu bihugu bigize umuryango wa Afrika y'Amajyepfo SADC. Ubwo rero yagiraga Kinshasa, Major General Chiko Chitambwe yatangaje ko uruzinduko bavuyemo ngo rwari rufite intego yo gukomeza ubufatanye mu bya gisirikare hagati y'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zizwi nka FARDC n'ibihugu bindi byo muri SADC. Uyu musirikare yagaragaje ko ubufatanye bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ishaka ari ubwo kuyifasha guhangana n'igihugu cy'u Rwanda, akaba rero ahamya ko iki gihugu gifasha umutwe witwaje intwaro wa M23 kandi ngo ibice wafashe uzabyamburwa bidasabye ko habaho ibiganiro. Chiko Chitambwe yakomeje abwira abanyamakuru ko mu gihe cya vuba rwose inyeshyamba za M23 ngo bagiye kuzirwanya nibiba ngombwa bazimarire ku rucuncu. Major General Chiko yagize ati turi mu cyiciro cyangwa se tugomba gukomeza ubufatanye mu bya gisirikare n'akarere hagati yacu n'ibihugu bya SADC. Intambara duhanganyemo n'u Rwanda tugomba kuyitsinda ku kiguzi cyari cyo cyose. Ibice byose byafashwe na M23 rero byo bigomba kugarurwa na M23 bidasabye imishyikirano. Tugiye guhangana n'izi nyeshyamba zituruka mu Rwanda ku kiguzi cyari cyo cyose.
yavuze ko rero ngo hari ubwicanyi bwakorewe ahantu hatandukanye kuva muri Makobora kugeza muri Kishishe, ngo amakuru yabwo yose rero arabitse kandi byaba vuba cyangwa kera ababukoze ngo bagomba kubiryozwa. Yakomozaga rero ku mutwe witwaje intwaro wa M23 icyo gihe. Icyakora cyo rero leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nayo itegereje gushaka ubufasha mu bihugu bya SADC nyuma yo kugaragaza ko itanyurwa n'ibyemezo bifatwa n'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC, by'umwihariko icyo kudasaba ingabo zawo kurwanya inyeshyamba za M23. Urugero rwa hafi ni urw'igihe Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Christophe Rutundura yaganiraga n'abanyamakuru bakorera i Kinshasa mu cyumweru gishize, aho yavuze ko ingabo za EAC zizwi nka EACRF ngo n'izindi zidafasha iki gihugu rero cyabo kurwanya M23 zigashaka kugenzura ubutaka bwabo gusa, ngo bazahagurukira rimwe bafatanye nazo, ariko ngo bizaba mu gihe M23 ikomeje kutubahiriza icyemezo cyo kuva mu bice yafashe no guhagarika imirwano. U Rwanda, uyu musirikare Major General Chiko ashinja gufasha M23 rwo rwabihakanye kenshi, rubinyujije rero mu matangazo yanditse no mu nama nyinshi zabaye. Ni mu rwego rero rwo kugira ngo umwuka mubi ututumba hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda uhagarikwe, abakuru b'ibihugu bya EAC basabye ibyo bihugu byombi gushyira imbere inzira y'ibiganiro. Icyakora cyo rero Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo siko ibyumva, kuko nk'ubwo ngubwo amakuru mashya akomeje kugenda agaragara ku mbuga nkoranyambaga twari twanayakomojeho mu nkuru yacu yabanje, nuko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyamaze kugura drone zigera ku 9 ni mu rwego rwo guhangana n'umutwe wa M23. Uyu nawo ukaba ukomeje kwigarurira uduce twinshi muri Kivu y'Amajyaruguru. Amakuru atangwa na African Intelligence aremeza ko ubutegetsi bwa Kinshasa bwamaze kugura drone 9 zo mu bwoko bwa CH4 Rainbow, ndetse ko mu minsi mike cyane iri imbere zigomba kuba zamaze kugera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu rwego rero rwo kwifashishwa kugira ngo zihagarike umuvuduko wa M23. Ikinyamakuru kirakomeza kivuga ko ubutegetsi bwa Kinshasa bwasanze gutsinda M23 ngo bisaba izindi mbaraga, ndetse ko bwamaze kwemeranya n'Ubushinwa ibijyanye n'igurwa ry'izo ndege. African Intelligence irakomeza ivuga ko umujyi wa Goma na Bukavu ngo niyo migi izifashishwa mu gushingamo ibirindiro bikuru by'izo drone, ngo kuko ariyo yegeranye cyane n'igihugu cy'u Rwanda bashinja gutera inkunga M23, ndetse bakemeza ko ari naho uwo mutwe utera uturutse. Icyakora cyo rero leta ya Kongo ivuga ko imyiteguro yo gutegura aho izo drone zizajya zihagurukira n'ibindi nkenerwa byose ngo maginga yabikomeje gutunganyirizwa muri iyo migi ibiri twavuze haruguru, ni Bukavu na Goma. Izi drone rero ngo zifite ubushobozi bwo gukora ubutasi no kugaba ibitero ku mwanzi zikoresheje amamisire karundura. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kandi iranateganya kuzana Abashinwa bagomba kuzatuza abasirikare ba FARDC gukoresha izo drone, ndetse rero ngo iki gihugu cyamaze no kwishyura amadolari menshi cyane ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika binyuze muri banki nkuru ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yashyize kuri konti ya Equity, ni mu rwego rwo kwishyura izo drone. Kugeza ubu ariko ubuyobozi bukuru bwa FARDC ntabwo buratangaza ibijyanye n'iyi nkuru yamaze kujya hanze. Mu gihe FARDC yaba rero izanye izo drone karundura, zaba ziyongereye ku zindi ndege z'intambara zirimo izo mu bwoko bwa Sukhoi 25 ziheruka kugurwa mu Burusiya ni mu mpera z'umwaka ushize, ndetse n'izindi kajugujugu bivugwa ko zahageze muri iki cyumweru. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rero nayo ikomeje gushyira imbaraga nyinshi cyane mu kurwanya M23, ndetse amakuru aturuka Kinshasa akavuga ko Perezida Tshisekedi yamaze kurahira avuga ko azakoresha ubushobozi bwose igihugu gifite mu kugira ngo abashe gutsinda M23, na cyane ko we yemeza ko iyi ntambara izamuhesha ishema mu bakongomani, ikazamura igikundiro ku buryo rero byamuha n'amahirwe menshi yo kuba yakongera gutsinda amatora. Ni ku rundi ruhande rero tunasoza iyi nkuru yacu, umutwe wa M23 ukavuga ko nta ntwaro na zimwe zawutera ubwoba, ndetse ko udateze gusubira inyuma utaragera ku ntego zawo kugeza igihe ubutegetsi bwa Tshisekedi buzemera ibiganiro. Ubutegetsi nabwo kuri ubu budakozwa iby'ibyo biganiro.